Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Kita continue kepada subtopik yang terakhir dalam chapter 8 iaitu continuity. Okay, so kita tengok dahulu definition untuk continuity. A function f ataupun sesuatu graf is said to be continuous at x equal a kalau kita ada uninterrupted movement dekat position x equal a. Or dalam erti kata lain, bila kita lukis graf sampai dekat point x equal a, pen is not lifted off the paper when passing through point A. Okay, so contoh dia kita tengok pada 4 diagram yang kita ada ni. Kita tengok dulu diagram pertama dan kedua. Okay, so untuk diagram pertama, this is point A. Okay, x equal A. Okay, bila kita lukis graf ini, kita go through sampai di sini, this is point A kita. Okay, bila sampai di sini, kita boleh tanpa perlu angkat pen meneruskan bentuk graf kita. Okay, so bentuk graf yang macam ni kita kata continuous at x equal a. Okay, dekat bahagian sini kita tak perlu angkat pen, kita continue sahaja melukis. Sama juga dengan gambar yang kedua. Ini adalah point x equal a. Bila kita tengok bentuk graf kita, this is the graph, and then bila sampai dekat point x equal a ini, kita hanya terus go through sampai habis graf tanpa perlu kita angkat kita punya pen pada position x equal a. Okay, so dua graf ni menunjukkan contoh gambar di mana graf kita continuous at point x equal a. Okay, berbanding dengan gambar yang ketiga dan keempat, okay, kita tengok gambar yang ketiga, this is your point x equal a. Tapi bila kita tengok bentuk graf dia, okay, mula-mula ada graf, kemudian sampai dekat titik A ini, untuk continue the graph, you kena lift your pen and move upward. And then baru boleh sambung graf. Okay, so bermaksud ada loop dekat sini. Dekat x equal a ada loop. So bila ada loop dekat situ, maksudnya kita akan kata this function or this graph adalah discontinuous at position x equal a. Okay, same goes untuk gambar yang keempat. Kita ada bentuk graf, tapi bila sampai dekat point x equal a, you kena lift your pen, bergerak ke atas pula, baru boleh continue the graph. So ada loop dekat position x equal a ini. So kita kata this function is discontinuous at x equal a. Okay, kalau kita ada bentuk graf atau kita jelas nampak shape of fx, kita akan lebih mudah untuk decide continuity. Okay, contoh kita tengok gambar dekat sini, pada x equal a, ada loop dekat graf. Dia macam immediately kita nampak, oh, this function fx is discontinuous at x equal a sebab ada nampak jumping kat sini. Okay, tapi macam mana kalau kita tak diberi bentuk graf atau kita tak nampak pun graf, kita tak tahu pun bentuk graf fx. Okay, soalan direct tanya, adakah fx continuous pada x equal a for this fx? Okay, tanpa you tahu bentuk graf. So kita ada satu lagi bahagian yang paling penting dalam chapter 8 ni sebenarnya adalah tentang test of continuity. Okay, maksudnya tanpa tahu bentuk graf, saya nak check dia continuous atau tidak dekat x equal a. Okay, so you ada syarat dekat sini yang kita kena hafal. Kita baca definition dulu. A function is said to be continuous at x equal a. Fx is continuous at x equal a if and only if fx berjaya penuhi 3 syarat ini. Kita ada 3 syarat penting. Syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga. Okay, so kita sebenarnya sedang buat test. Kita kena check setiap syarat. Kalau dia go through setiap syarat perfectly, then baru kita boleh conclude continuous. Okay, so basically kamu check. Okay, nampak saja soalan continuous, benda pertama yang kamu kena buat adalah decide limit x approaching a of fx exist atau tidak. Kena check. So kita dah belajar sebelum ni, untuk pastikan sesuatu limit itu exist atau tidak, kita akan cari limit kanan, cari limit kiri. Dan kalau limit kiri kanan sama, kita akan conclude limit x approaching a exist. Okay, so kamu kena semak limit dekat a itu exist atau tidak. Okay, kalau katakan you dapat tak sama limit kiri kanan, so you akan conclude limit a does not exist. Kalau dia does not, maksudnya syarat ini gagal. Kalau gagal, terus discontinuous. Okay, kalau dia exist, baru you proceed pergi second syarat. Okay, so syarat yang pertama, check limit exist atau tidak. Kalau lulus, baru pergi next syarat. Okay,
Now, katakan limit exist, kita pergi next syarat. Okay, so syarat yang kedua adalah FA is defined. Maksud dia, you kena cari nilai Y. Okay, baca di bahagian bawah ni. Find the Y value, sambung sikit, when X equal A. Maksud ni senang je. Kamu cari dulu nilai Y. Kalau X equal A, ganti nilai A dalam function kamu, tengok Y-nya jadi apa. So, define dekat sini, FA is defined. Perkataan define ni merujuk kepada nilai Y kamu ada nilai. Okay, you ganti X dalam function dapat Y10, Y5, Y negative 3/2. Tak kisah, asalkan you dapat nombor, Y kamu ada nilai, so you akan kata FA is defined. Ada nilai Y. Okay, kalau katakan you kira, you ganti masuk A dalam function kamu, kamu tak jumpa nilai Y, undefined. Tak dapat, kalkulator tak boleh bagi jawapan nombor. So, maksudnya, syarat ini gagal. Kalau syarat ini gagal, graf tu tak boleh jadi continuous. Dia akan not continuous. Okay, so basically sama juga syarat kedua kita check. Kalau you kira-kira, ganti masuk dapat nilai Y-nya 5. Maksudnya ada nombor kan? Ada nilai Y-nya. FA is defined. So, kalau define, baru proceed pergi syarat 3. So, dia step by step. Okay, baru proceed pergi syarat ketiga. So, final step, apa yang kita nak check? Kita check limit X approaching A fx sama tak dengan nilai Y yang kamu jumpa. Okay, so contoh sekarang madam bagi situasi. Kamu kira limit exist. Jumpalah limitnya, you kira limit kanan dapat 5, limit kiri dapat 5. Sama kan? So, kalau sama, you akan kata limit dia equal 5. Okay. Kemudian you pergi cari nilai Y. Y-nya define dapat 5. So, syarat yang ketiga, apa kita buat adalah you compare. Adakah limit X approaching A, syarat pertama, sama dengan nilai Y pada syarat kedua? Kalau dia sama, maksudnya fx ini ataupun test continuity kita penuhi ketiga-tiga syarat, baru you boleh conclude continuous. Okay, sometimes syarat pertama lulus, dapat 5. Okay, 5. You kira kiri kanan dapat 5. Syarat kedua pun lulus. You jumpa nilai Y, ada nilai. Y dapat 3 contoh. Dia lulus syarat kedua, dia dapat je nombor pada nilai Y itu, dapat Y3. Tetapi bila dia pergi syarat ketiga, condition 1 dengan condition 2 tak sama nilai. Bila tak sama nilai, syarat ini fail. Okay, bila fail, akan conclude not continuous. Okay, so conclusion dia macam ni. You buat testing each of this. Mana-mana step atau mana-mana syarat yang gagal, dia akan jadi discontinuous. Tapi kalau ketiga-tiganya fulfill, baru you conclude dia continuous. Okay, so kita akan cuba lebih faham dengan cara kita tengok example. Okay, kita tengok pada example 15. Okay, yang ini nak tunjuk cara macam mana nak guna syarat-syarat untuk continuity, tapi soalan kita berdasarkan gambar graf. Okay, so now kita nak tunjuk jalan kerja. Okay, so arahan soalan, determine the continuity at point x 0, 2, 3, 4. So madam nak buat 2x sahaja, x0 dan x2, x3, 4 kamu buat sendiri. Okay, tapi before that, ada sedikit penambahan dekat graf. Dia ada missing nilai y. Okay, untuk point yang ini, nilai y nya, okay, yang dekat sini adalah 1. Okay, tolong betulkan dekat graf kamu. This one nilai y is 1. Lepas tu untuk yang bahagian puncak sini, nilai y dia adalah 3. This one. Okay, 3. Alright, so kita check dulu dekat x equal 0. Okay, di mana position x equal 0? Okay, this is x equal 0. So mata kamu sepatutnya fokus kat sini. Garis macam ni. Okay, sebab you tanda x kosong macam ni kan, tanda paksi x is this way, x1, x2, x3. Okay, bila kamu nak check continuity daripada graf yang ada bentuk graf, x kosong, mata you pergi atas sampai habis graf, tengok. Okay, macam ni Right, bila nak check continuity, listkan 3 benda ni supaya kamu tak lupa. Okay, listkan. Kita hanya akan conclude continuous kalau dia go through atau lepas 3 syarat ni. Kalau dia tak lepas salah satu syarat, contoh sini lulus, sini tak lulus, so discontinuous. Ataupun awal-awal lagi tidak lulus, so terus discontinuous. So basically we are checking. Okay, kena check. Okay, so kita start dengan x
kosong. Kita nak check continuous ke tidak. So, kita start dengan syarat yang pertama dahulu. Okay, Madam tulis sebelah kanan jalan kerjanya. This is for x equal 0. Okay, kita nak check continuity dia. Okay, kita start dengan syarat yang pertama. Syarat yang pertama, kita nak check adakah limit dekat x kosong ini exist atau tidak. Check. Okay, so cara nak check dia macam mana? Kita akan buat limit x approaching 0 from right. Dan kita kena cari limit x approaching 0 from left. Okay, kita nak tengok kiri kanan dia sama ke tidak. Tapi yang ni kita tak buat pengiraan sebab dia ada graf. Okay, bila baca dari graf, in case kamu dah terlupa. Okay, kita tengok yang pertama. Kita nak baca apakah nilai y bila kamu menghampiri kosong dari kanan. Okay, so tengok betul-betul. Ini adalah kosong. Madam buat garis macam ni. Okay, garis macam ni lah senang. Kamu menghampiri x kosong dari kanan. Bermaksud you are following this graph. Kena faham. Dari kanan tu, dia mesti ada graf yang kamu follow untuk jumpa nilai y. Okay, again lagi sekali Madam garis. This is x equal 0. Okay, saya menghampiri 0 dari kanan. Semakin you dekat dengan 0, you are following this graph. So, bila you sampai dekat kosong, graf ini memberi nilai y 2. Okay, so jawapan dia, as kamu approach 0 from right, y kamu 2. You mesti follow graph. Mesti ada graph yang kamu follow. Mesti ada function yang kamu follow from right. Okay, compare dengan sebelah kiri. Saya approach 0 from left. Okey, tengok betul-betul. Lagi sekali, this is line x equal 0. Bayangkan, saya approach 0 dari kiri. Sepanjang kamu nak mendekati pergi line x kosong, ada tak graf di bahagian sini yang kamu follow? Yang kamu ikut. Bila dekat dengan kosong, ada tak graf? Tidak ada. Okey, kosong. Saya cuba mendekati x kosong dari kiri. Pergi dekat dah dengan kosong. Tak ada sebarang graf yang saya follow untuk saya baca nilai y dia. So, maksudnya, limit approaching 0 from left does not exist. Boleh conclude does not exist sebab apa? Tiada graf kamu follow. So, kalau tak ada graf, macam mana nak jumpa nilai y? Berbeza dengan sebelah kanan, Madam ulang lagi sekali. Dari sebelah kanan, you approach x kosong ini, you ada graf you follow. Ada graf ini. Graf ini paling dekat dengan x kosong dan nilai y dia dekat kosong ni adalah 2. Itu beza kanan dan kiri. Okay, so kita sekarang back to kita punya business. Kita sedang semak adakah limit dekat kosong ini exist. So, kalau nak tentukan exist atau tidak, kita akan tengok limit kiri dan limit kanan dia. Sama ke tidak? Sekarang isu dia tidak sama. So, kamu buat conclusion. Since limit x approaching 0 plus tidak sama dengan limit x approaching 0 minus of fx, therefore limit x approaching 0 of fx does not exist. So, bila kita semak untuk x equal 0, syarat pertama limitnya does not exist. Syarat pertama bahagian sini ni dah gagal. Kalau dia nak continuous, dia kena lulus syarat pertama tu. Dia mesti exist. Sekarang tidak exist. Dia dah gagal dari awal lagi. So, bila gagal dekat sini, so kamu akan terus conclude. Kamu tak boleh proceed tak payah dah proceed yang ni, tak payah. Kalau dia gagal sini, means bawah pun dah tak terpakai. Dia mesti all approve, baru kita boleh conclude continuous. Sekarang ini gagal. So, satu step atau mana-mana step yang gagal, kita akan terus conclude fx is discontinuous atau not continuous pun boleh is not continuous at x equal 0. Okay, boleh salin step ni. Nampak tak? You stop ataupun kita terpaksa berhenti dekat step 1 saja checking sebab step 1 sudah gagal. So, proof dia bukan continuous. Alright. Okay, so habis. Kita nak pergi tengok untuk x2 pula. Okay, so Mada akan padam jalan kerja ni. Kalau kamu nak salin, pause the video lah. Okay. Okay, sekarang kita nak check untuk x2 pula. Okay, so mata kamu kalau nampak saya nak check dekat x2. So, tengok sini. Ini line x2. So, nanti you tahu dah nak approach kiri kanan, nak cari nilai y. Okay, so kita ikut syarat. Okay, step yang pertama untuk x2, kita nak check adakah limit approaching 2 exist.
Okay, so untuk semak exist limit atau tidak, kita kena buat approaching to right. Dan satu lagi, x approaching to left. Okay, sebabkan kita ada bentuk graf, kita tinggal baca sahaja, kita tak perlu kira. Okay, now, lagi sekali Madam tunjuk, ini adalah line x equal to. Kamu nak cari limit as x approaching to from right. So, just imagine, saya jalan dari kanan, saya pergi dengan line paling hampir dengan line x equal to. Ada tak graf yang saya follow, yang saya boleh baca nilai y-nya? Ini graf yang saya follow. Sampai dekat dengan 2, betul-betul x2 ada nilai y-nya, which is nilai y-nya adalah 3. Okay, same thing. Kalau ini line x equal to, saya sekarang nak bergerak atau approaching to from left. So, jalan approaching to from left. Pergi dekat dengan 2, tapi dari kiri. What happen here adalah, ada tak graf yang saya follow? Cari. Sebab kamu nak baca nilai y, mesti ada graf baru boleh baca nilai y. Okay? So, ada ni, graf ni. Dia pergi dekat dengan line x2. So, baca nilai y graf ini. So, nilai y graf ini adalah 3 juga. Okay? So, you jumpa. Senangnya you nampak macam ni. Ni line x2. Okay? Approach kanan pergi dekat y3. Approach kiri pun pergi dekat y3. Okay? Okay, so now kita akan conclude apa? Since limit x approaching to right is equal to, sama nilainya 3, limit x approaching to left of fx, therefore limit x approaching to of fx exists. So, kalau dia exist, Madam kata you kena conclude. So, kalau dia exist, berapa limit dia? So, limit approaching to of fx, jawapannya 3. Jawapan yang sama ni ya, 3, 3. Okay, so you lepas syarat pertama. Syarat pertama tanya limit tu exist tak? You dah proof exist. So, syarat pertama correct ataupun lepas. So, tick. Kalau dia lepas, baru you proceed pergi step 2. Okay, so sekarang kita lepas. Tapi you tak boleh conclude dia continuous lagi. Kita kena semak next syarat. Okay, next syarat yang kedua adalah kita nak semak adakah F2 defined. Okay, tadi tengok balik mind map. F2 define ni maksudnya apa? Kalau X2, berapa nilai Y? Sekarang X kita 2. So, kita nak tahu berapa nilai Y. Kita tak boleh ganti dalam function sebab kita tak ada apa 2fx. So, kita hanya boleh baca dari graf. Okay, so baca dari graf. Senang je. Kalau X kamu 2. Okay, tengok ini X2. Apa nilai Y dia? Baca saja pada graf. So, nilai Y dia adalah 3. So, yang ni tanpa pengiraan, baca dari graf. F2, nilai Y dia 3. So, apa yang kita semak pada step 2? Apa yang kita semak? Step 2, kita just nak pastikan nilai Y kita tu. Dia ada nilai. Y ada nilai. Dapat nombor. Dapat tak nombor? Dapat 3. So, yang ni kena alert. Okay. F2, define. Define tak? Define sebab saya dapat nilai Y ni nombor. Itu maksud define. Okay. So, step 2 also kita lulus. Okay. So, kalau step 2 lulus, kena proceed pergi step 3. Okay. So, now step 3. Apa kita buat pada step 3? Kamu kena semak sahaja. Adakah step 1, limit yang kamu cari approaching to tadi, sama tak dengan nilai F2? Semak. Okay, so limit approaching to tadi dah cari dapat nilai 3. F2 pun saya dah cari nilai dia 3. So, sama. Limit approaching limit approaching 2 pun 3. F2 pun dapat 3. Sama. Kiri kanan sama. So, syarat yang ketiga pun lulus. Okay, lulus. So, bila dah lulus 3 syarat, baru kamu conclude. Okay, so bila nak conclude tu, terus conclude. Therefore, fx is continuous at x equal to. Okay, macam tu. So, nampak tak macam mana? When to stop? Bila you kena sambung proceed sampai habis syarat. Okay, kalau gagal satu, contoh ini lulus, limit exist, tapi y tak define. So, terus stop, tak payah dah buat. Terus conclude discontinuous. Kadang-kadang ini lulus, ini salah. Pun you akan conclude not continuous. Kadang-kadang awal lagi dah gagal, not continuous. Okay, dia hanya akan jadi continuous kalau ketiga-tiga syarat ini you penuhi.
Alright, macam contoh kita cari X2 ni. Semua lulus. Limit exist, F2 dapat nombor, and then limit dengan F2 sama nilai, baru conclude continuous. Okay, so hopefully nampak sikit apa yang dimaksudkan dengan test of continuity. Okay, kita tengok kepada example 16. Okay, untuk example 16, kita diberi let fx. Okay, ada function fx. Kemudian kita ditanya, adakah is fx continuous at x equal negative 1? Okay, adakah fx continuous at x equals to negative 1? Jadi, soalan cakap je pasal continuity, suruh check continuous atau tidak. So, tulislah apa syarat yang kita kena buat. Okay, so kalau nak bagi cantiknya, syarat pertama, syarat pertama kita tanya diri kita, kamu alert kita sedang check untuk continuity pada x equals to negative 1. So, semua x kita berkisarkan tentang negative 1. Adakah limit approaching negative 1 exist? Okay, so kamu tahu limit exist, nak tentukan exist atau tidak, kita akan cari limit x approaching negative 1, right? Function kita divided by x plus 1. Dan satu lagi kita kena cari limit x approaching negative 1 from left, function kita ini. Okay, buat template dulu. X plus 1. Okay, so kita start kira dengan yang ni dulu. Okay, untuk limit exist ke tidak ni, limit dari kanan, approaching negative 1 from right. Okay, bila approaching negative 1 from right, kita tak perlu pilih-pilih function. Kenapa kita terus guna function dia? Sebab function yang diberi memang ada satu ni sahaja. Kamu hanya boleh pilih kiri kanan pakai function mana if soalan ni ada bagi piecewise, ataupun soalan ni ada modulus. Okay, ataupun soalan ni case something over 0. Itu kita kena pilih kiri kanan. Right now, tak payah pilih kiri kanan. Sebab apa? Memang ini je function yang diberi. Okay, and then bila kita dah tulis kita punya limit kiri kanan, kita boleh terus sub lah. Okay, negative 1. So, bila sub, madam pesan, bila kamu sub je, kamu kena immediately fikir dia case yang mana. Kita ada 5 case. So, bila sub, conteng dulu di tepi. Contoh, kita sub negative 1 square minus 4 negative 1 minus 5 divided by negative 1 plus 1. So, sini sub dapat 1 tambah 4 tolak 5 bahagi dengan 0. Atas pun jadi 0 sebenarnya. So, ini adalah case 0 over 0. Sama juga bawah ni. Dia akan jadi case 0 over 0. So, 0 over 0 kita akan factorize atau conjugate. So, untuk soalan ni, approaching negative 1 from right, kita akan factorize. Okay, so factorize, tekanlah calculator. Akan dapat macam ni. Okay, and then kita akan potong. Hanya tinggal limit x approaching negative 1 right, x tolak 5. And then boleh sub limit dah. And then dapat jawapan negative 6. Okay, and then kamu akan buat yang sama untuk negative 1 from left. Kita ada factorize dulu. And then divided by x plus 1. And then potong. Untuk kita simplify, kita ada x minus 5. And then sublimit negative 1 minus 5 dapat negative 6. Okay, so kita tengok dekat sini limit kiri dengan limit kanan dia sama nilai. Okay, so bila sama nilai, kita boleh conclude lah. Since, okay, so madam sambung conclusionnya dekat sebelah atas ni. Since limit x approaching negative 1 right is equals to limit x approaching negative 1 left, therefore limit x approaching negative 1 of fx exists. Okay, so conclusion untuk syarat pertama, limit exists. Kalau limit exists, kamu kena state limit x approaching negative 1 nilainya adalah negative 6. Okay, kita akan ikut nilai limit kiri kanan yang kita dapat. Okay, selesai untuk yang syarat pertama. So, syarat pertama ni dikira pass. Sebab untuk jadi continuous, dia mesti limit exist. So, kita jumpa limit exist. So, kalau you take syarat pertama, you mesti proceed pergi syarat kedua. Okay, so syarat kedua, kita kena semak adakah f negative 1 defined. Maksudnya kena aim macam ni. Kalau saya ganti x dengan negative 1 dalam function kita, adakah kita akan dapat nombor? Adakah y itu akan jadi nombor? Okay, so kita try ganti masuk. Ini tak boleh direct baca. You kena ganti masuk sebab kita ada function diberi. Okay, divided by x plus 1. So, kalau kita ganti f negative 1, kita akan ada negative 1 square for negative 1 minus 5 divided by x plus 1.
So negative 1 plus 1. So untuk yang ini, bila kamu ganti negative 1, atas kosong, bawah kosong, sama. Tapi untuk yang ni, kita akan conclude this as undefined. Okay, kenapa undefined? Dia dapat kosong per kosong. This is not a number. Okay, dia adalah error kan kalau you tekan calculator. Dia berbeza dengan limit. Limit, kalau depannya ada limit and then dapat 0 over 0, you ada proses you boleh buat, which is factorize dan potong. Okay, tapi sekarang soalan kita bukan limit kat depan, tiada pun limit. We are trying to find y value sahaja. So ini biasa, tekan calculator, so kita takkan jumpa jawapan, right? Takkan jumpa nombor. So kita hanya conclude f negative 1 sebagai undefined, tak jumpa jawapan. Okay, so bila kita tak jumpa jawapan, maksudnya step 2 kita fail. Okay, undefined tak boleh, dia mesti define, dia mesti ada nilai y, mesti ada nombor sebagai y itu, baru kita boleh kata dia define. So kita dah gagal sebenarnya dekat step kedua. Okay, so bila f negative 1 undefined, so kita kata dia discontinuous. Okay, kalau kamu nak proceed pergi yang ketiga pun boleh, syarat ketiga, katakan kita proceed. Okay, sebenarnya you dah boleh stop sebab f negative 1 undefined, boleh stop, dah boleh stop. Kita confirm dia not continuous. Kenapa dia not continuous? Okay, kalau you stop dekat sini, conclusionnya boleh buat macam ni. Since f negative 1 is not defined, therefore fx is not continuous at x equals to negative 1. Ini final answer kalau you stop setakat syarat yang kedua. Okay, you bagi reason. Mesti bagi reason kenapa dia not continuous. Okay, ataupun kalau proceed pergi yang ketiga, ketiga punya syarat adalah value di step 1 mesti sama dengan value di step 2. Value step 1 kita dapat negative 6. Okay, this one, negative 6. Tapi value di step 2 dapat ini, undefined. Okay, tak sama. Okay, so sebabkan dia tak sama, so step 3 also gagal lah. Begitu kalau you proceed, it is still the same lah. Okay, so kalau proceed sampai step 3, bolehlah tulis since step 1 adalah mencari limit approaching negative 1 fx, tak sama dengan step 2, tak sama dengan nilai f negative 1. Okay, this one you dapat negative 6, this one dapat undefined. So sebab tu kita letak tak sama. Okay, therefore fx is not continuous at x equals to negative 1. Okay, so dia ada step by step lah. By right, kalau kata dah gagal satu step kat sini, yang ini you tak buat pun tak apa. Okay, dia boleh conclude yang kita punya fx discontinuous. Okay, tapi kalau you proceed juga pun tak salah. You check semua lah kiranya. You check semua syarat and then you found tak sama akhirnya step 1 dan step 2 ini. So still conclusion not continuous. Okay, so ini adalah contoh untuk example 16. Okay, next kita pergi kepada example 17. Okay, untuk example 17, soalan bagi kita fx. So first thing first, madam kata kalau chapter limit ni, dia bagi kamu piecewise, cepat-cepatlah buat number line. Okay, and then jangan complicated kan number line kamu. Okay, number line yang biasa saja you do straight line, just untuk kita faham kita punya function untuk setiap domain tu yang mana satu. Okay, so first kita label kita punya domain, tengok yang belakang ni betul-betul. So kita ada nombor untuk x negative 5, 1, 6, 10. Okay, so negative 1, susun ikut urutan negative 5. Okay, negative 5 and then 1 and then 6 and then 10. Kemudian kita akan baca from negative 5 to 1, kita akan pakai function 3x. So this one label je 3x macam tu, tak perlu kamu buat titik-titik, tak perlu buat number line ada blank dot, black dot, you kena faham sahaja. Okay, and then untuk kawasan 1 to 6 kita ada function 3 sahaja. So 1 to 6 guna 3, and then 6 to 10 pakai x square tolak 3. Okay, so the rest tak ada, itu saja yang diberi. Right, so soalan pertama minta kita check continuity, continuous untuk x equal 1. Nampak je continuity, so benda pertama kamu buat adalah check adakah limit x approaching x kita 1 of fx exists. Okay, so kita nak semak, so kita akan tulis limit x approaching 1, right, fx. Okay, so sekarang kamu nak pilih fx kamu.
Sekarang ni, right and left penting sebab apa? Kita ada piecewise. Okay, kita ada number line. So, you mesti tahu bila ada number line, dia akan melibatkan function kiri, kanan. So, approaching 1. 1 adalah dekat sini. So, mata kamu fokus untuk 1. Okay, so kita mendekati 1 dari kanan. Approaching 1 from right. Apa function paling dekat dengan 1 dari kanan? This one, 3. Okay, so kita akan limit x approaching 1 right. Functionnya adalah 3. This time kamu pilih. Okay, so dah pilih, kita terus sublimit. So, since tiada x untuk diganti, so jawapannya adalah 3. Next, buat pula untuk limit x approaching 1 from left. So, sama juga baca number line saja. Approaching 1 from left. Apa function yang kamu follow? Function ini, 3x. So, pilih. Tulis properly, saya mengikut function 3x. Dah pilih, terus sub limit 1. So, dapat 3. Now, yang penting adalah jawapan dia. Saya dapat kanan 3, kiri pun limitnya 3. So, kita boleh buat conclusion since limit x approaching 1 right of fx is equal to limit x approaching 1 left of fx. Therefore, limit x approaching 1 of fx exists. Limit exist dulu. Lepas tu baru state. Therefore, limit x approaching 1 of fx nilainya adalah 3. Okay, ni penting. Right, so syarat yang pertama kita dah semak. Lulus ke tidak? Yes. Limit exists. So, syarat pertama okay. So, bila syarat pertama okay, proceed pergi syarat yang kedua. Okay, syarat yang kedua adalah kita kena semak. Adakah f dekat x kita 1 define? Maksudnya saya nak cari nilai y yang pastikan dia dapat nombor. Okay, so f1. Kamu nak menggantikan tempat x dengan 1. Okey, perhatikan betul-betul. Function kita dekat sini, dia adalah piecewise. Okey, kamu ada 3 jenis fx dekat sini. Okey, 3 jenis fx. Jadi, saya nak ganti 1 untuk masuk dalam fx yang mana. Okey, so kalau tengok dekat sini, kita ada domain 1 pada function pertama dan function kedua. Okey, tengok ni, domain 1. Nak ganti 1, kena pilih function yang betul. Function pertama ke function kedua? Okay, so macam mana nak tahu yang betul adalah tengok tanda inequality sign. Kalau ada equal macam ni, ni ada equal ni bermaksud 1 boleh digunakan dalam function 3x. Tapi kalau yang bawah ni, 1 not included. Jadi kita tak boleh masukkan 1 dalam function yang kedua. Okay, yang valid untuk masuk 1 adalah function yang pertama sebab dekat 1 di domain ada equal. Means that 1 is included in this function. Okay, so madam harap kamu clear yang ni. Kat mana nak ganti 1, function mana yang betul, cari function yang domainnya ada equal 1. Di situlah kamu ganti 1. Okay, so function yang kita pilih untuk ganti 1 adalah function 3x. Okay, function yang pertama ini. Okay, so gantilah 1. So, kita ada 3 times 1. Kita dapat 3. So, F1 dapat nombor. F1 is defined. Apa nombornya? 3. Okay, so dekat sini boleh conclude F1 is defined. So, kalau F1 is defined, ada nilai bagi Y-nya dan dapat nombor, maksudnya syarat kedua juga pass. So, kalau dua-dua syarat ni pass, kamu mesti proceed pergi syarat yang ketiga. So, apa syarat ketiga? Adakah limit pada syarat pertama sama dengan nilai y pada syarat kedua? Okey, so kita tengok yang kita dah highlight warna pink. Untuk syarat pertama, limit x approaching 1 adalah 3. Okey, nilainya 3. Limit x approaching 1 fx, adakah dia akan sama dengan nilai f1, syarat kedua? So, kita semak, limit 1 dapat 3. F1 dapat 3. So, sama kiri kanan. Okay. So, bila sama, maksudnya dia adalah continuous. Ataupun kita kata syarat ketiga also pass. Dia dah sama. Jadi, bila sama, kamu terus buat conclusion. Sebab 3 syarat okay, pass. So, kita akan terus buat conclusion. Since limit x approaching 1 of fx is equal to nilai y dia.
Jangan tulis 3 kat situ, tak perlu pun. Kamu just faham step 1 saya cari limit approaching 1, step 2 saya cari f1 nilai y. Barulah therefore fx is continuous at x equals to 1. Okay, baru kita matikan jalan kerja. So nampak 3 step yang proper untuk kita check continuity, right? So ada banyak lagi soalan. Ini soalan A, Madam tunjuk contoh. Kamu sambung lagi function yang sama, soalan B, C dan D. Okay, soalan C ada pembetulan jawapan. Sepatutnya discontinuous. Okay, so betulkan dekat nota. Okay, the last example yang Madam nak tunjuk adalah example 21 yang melibatkan unknown dan continuity. Okay, so macam biasa baca soalan nampak sudah ni dia adalah berkaitan dengan continuity dan dia bagi kita piecewise function. So nampak je piecewise, benda pertama yang patut kamu buat adalah buat number line. Okay, so tengok X yang terlibat, kita hanya ada X1 dan 2. So X1, X2, kemudian label lah function mengikut apa yang diberi. Okay, kalau kawasan less 1, kawasan sini kita akan pakai function 8x plus p, between 1 and 2 pakai qx square tolak 1, dan greater 2 pakai function x plus q. Okay, determine the values of p and q so that fx is continuous on the interval negative infinity to infinity. Okay, negative infinity macam ni kan. So maksud ayat dekat soalan ni, kamu just faham graf ini dia akan berterusan sahaja, continue sahaja bentuk graf dia tu sepanjang-panjang paksi, tak ada loop. Itu maksudnya. Okay, so kalau lalu dekat 1 dia continuous, lalu dekat 2 pun grafnya continuous, bersambung, macam tu. Okay, so ini jangan takut. Continuous on the interval negative infinity to infinity maksudnya dekat setiap yang x yang ada, graf kita tu bersambung. Okay, continuous. Right, so kita nak tentukan nilai P and Q dan soalan dah bagi tahu fx is continuous pada mana-mana x yang ada dekat soalan. Kita ada 2 saja x yang dilabel pada number line. So continuous here, continuous here. So apa maksud continuous? Kalau dia continuous maksudnya dia memenuhi 3 syarat yang ada. Okay, x1 ada 3 syarat, dia tick 3 syarat. X2 pun sama, ada 3 syarat, dia tick 3 syarat tu. Kamu kena bayang macam tu. Okay, so now bila kita kata continuous pada setiap X yang ada di number line ini, so kita nak cari P and Q. So paling senang, bila kita kata continuous, syarat pertama mesti pass. Okay, syarat pertama, apa syarat pertama untuk continuity? Kita akan semak. Okay, contoh, Madam buat ini untuk X1. Kita ada X1 dan X2 dekat number line kita. Kita tahu dekat kedua-dua X ini graf kita continuous. Maksudnya condition 1 untuk kedua-dua nilai X ini pass. Okay, maksudnya limit X approaching 1 of fx exists. Ini bukan kita tanya soalan lagi, kita confirm dia exist. Sama juga untuk X yang kedua, limit X approaching 2 fx exist. Kita tahu sudah, soalan dah bagi tahu dia continuous. Okay, syarat pertama pass, dua-dua X. Okay, so syarat pertama apa yang kita kira? Kita kira limit X approaching 1 right, dan kita juga kira limit X approaching 1 left. Betul. Untuk 2 pun sama. Bila limit dia exist, maksudnya kita kira limit 2 plus 2 from right dan juga limit approaching 2 from left. Dan kita dah tahu disebabkan limit dia exist, maksudnya nanti jawapan sini mesti sama dengan jawapan bawah ni. Sama juga untuk 2. Sebab dia exist, jawapan sini dengan jawapan sini mesti sama. So kamu boleh membayangkan yang kita boleh create equation daripada syarat pertama ni. Okay, so tak apa, kita buat satu-satu dulu. Okay, untuk limit approaching 1, kita buat untuk 1 dulu. Fokus dekat 1. Okay, ini X1. Kita nak cari limit approaching 1 from right. So approaching 1 from right, saya akan pakai function qx square tolak 1. So kita pilih function dulu, 1 from right.
functionnya adalah qx square tolak 1. Lepas dah pilih, terus sublimit 1. Okay, so bila kamu sublimit 1, q1 square tolak 1, so kita ada q tolak 1. Okay, and then do the same untuk approaching 1 tapi from left. So kita akan guna function 8x plus p. So limit x approaching 1 left pakai function 8x plus p. And then sublimit dapat 8 plus p. Okay. So kita jumpa 8 plus p. So kita tahu limit dia exist. Limit approaching 1 exist. Bila limit exist, maksudnya kamu tahu nilai 2 ini mesti sama. Limit kiri mesti sama dengan limit kanan. So apa yang kamu boleh buat dekat sini adalah you dah boleh create satu equation, which kita kata daripada 2 ini, okay, dari sini kita ada q minus 1 adalah equal to 8 plus p. Okay, so kalau kamu nak modify, kamu boleh buat q sama dengan 9 plus p. So you dah ada satu equation dekat sini. Okay, lepas tu you mesti dapatkan satu lagi equation sebab you nak cari dua unknown q and p. So satu lagi unknown, possibly kita akan dapat daripada x2 pula. Okay, yang sebelah kanan ni. Now kita beralih fokus, kita nak tengok x2. Since continuous, so limit approaching 2 mesti exist. Okay, limit kiri kanan mesti sama ni nilai. Okay, so tengok pula untuk 2. Bila approaching 2 from right, okay, approaching 2 dari kanan pakai function x plus q. So kita ada approaching 2 from right, functionnya x plus q, sublimit dapat 2 plus q. Kemudian approaching 2 from left, 2 dari kiri, kita akan pakai function qx square tolak 1. So pilih dulu function 2 from left pakai function qx square tolak 1. So ganti limit q 2 square tolak 1, so kita ada 4q minus 1. Okay, and since limit ini memang confirm exist sebab dia continuous, therefore kita kata ini dengan ini mesti sama. Okay, so from these two, ini dan ini kita dapat satu lagi equation, which is limit kiri mesti sama dengan limit kanan. Okay, so you ada satu equation dah lah dekat sini. Okay, so kalau tengok equation ni pula, cantik dah. Semua tinggal q sahaja. Okay, so kamu boleh solve ni. 2 plus q adalah 4q minus 1. Okay, so kita simplify 3 bersamaan dengan 3q. So kita dapat q adalah 1. Okay, so jawapan diberi pun memang q adalah 1. So dah dapat q1, kita cari p lah. So p adalah negatif 8. Okay, so kita ada dua jawapan dekat sini, p negatif 8, q1, dan kita dapat dua nilai ini hanya dengan kita menggunakan syarat yang pertama, iaitu limit kiri kanan exist. Okay, ada orang tanya kenapa tak pakai syarat yang kedua, kenapa tak pakai syarat yang ketiga. Okey, kita ada banyak unknown untuk kita cari. Okey, macam soalan ni nak cari p and q. Okey, so paling senang relationnya adalah p. Contoh ni ada p, sebelah sini ada q. So you are using function kiri kanan. So bila using function kiri kanan, dia melibatkan existence of limit lah. Sebab tu kita pakai syarat yang pertama sahaja. Okay, so kalau soalan mencari unknown, ingat dia ada unknown macam ni, guna syarat pertama untuk kamu dapatkan simultaneous equation. Okay, so tolong habiskan semua example continuity. Kalau ada soalan boleh tanya dengan madam.